denbaya dun alhamdulillah kɔri baasi tɛ an bɛ la barika la ayiwa bi sɔgɔmada in na an ye wele bila aw ma barisabu an yɛrɛ bɛ nin kɔnɔ fɛn kelen min kuma bɛ an da kɔnɔ sisan n'o ye an ka diinɛ ɲɛmaw ka mafiɲɛ ni dɔgɔlima ta k'u sɛgɛrɛ nin ye bɛɛ kungo ye barisabu a jɛrɛ kɛra bamakɔ misiriba yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ jɛndi kɛ n'a ye nka kule min sigilen filɛ aw fɛ nin ko jɛrɛ dɔ bɛna kɛ bi wulada in na nɛgɛ kaɲa 15 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye nka yanni ka kuma daminɛ nisɔndiya kuma na k'a fɔ malitɛli da a président kura min bɛ yen n'o ye bɔngɔ ye a bɔra ya kunu a ko bɛ yafa ɲini a seri Cheikh Sherif Ousmane Madani Haidara fɛ k'a fɔ fɛnɛ jɛrɛ min n'a bɛna kɛ aw fɛ n'aw kɛn bɛ k'a labɛn bi wulada in na 15h30 Korofina Ballon-d'André kan k'u bɛna ye kɛnɛ kɔnɔ y'a kanu fɛnɛ u ni a seri Cheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ka ɲɔgɔn ye kuma daminɛ na nisɔndiya kuma ka bila kuma ɲɛ nka kun jumɛn yɛrɛ nana ni mouvement citoyen ayiwa waati sera a sigili أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. نري أستاذ داوود جرا mouvement citoyen waati sera président ni zikiri Solomon Korogadi ne kuti an bɛ Guinée équatoriale mais ala sɔnna u nana congé de la nin wagati in bɛɛ sɔrɔ parce que an nana sɔrɔ ɲagamiw b'an ka jamana kɔnɔ an nana sɔrɔ feerekew bɛ jamana kɔnɔ n'o ye mɔgɔbaw nɛnini ani mɔgɔbaw dɔgɔyali fo ka na se an ka dɔnnibagaw nɛnini ma dɔnnibaga minnu ye ala yira an na ka kira yira an na k'an bɔ jahanama sira kan k'an bila alijinɛ ta sira kan n'an nɛnini turu nana se olu ma vraiment an sigilen an degunna kosɛbɛ an miirila est ce que n'an sigilen tora tan ni jamana in a tɛna ci wa mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ an yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ an b'a dɔn jamana jɔlaw tɛ ko jamana cilaw de don wa an b'a dɔn mɔgɔw de b'u kɔkɔrɔ fɛnɛ u su tɛ ni ji jukɔrɔ mɔgɔ minnu fɛnɛ tɛ jamana ɲɛbagaw ye ni jamana tiɲɛbagaw don an b'a bɛɛ kalama o la an ko yan'an ka sigi an bolo fila da an sen kan an ka ko dɔ kɛ o la an farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen ti ko dilan an jamakulu de farala ɲɔgɔn kan an ka ko dɔ kɛ nin na joona o la an ye hakilinaw sɔrɔ f'an ka wulikajɔ de kɛ walasa an ka an sen da nin ko in kan o wulikajɔ kɔnɔna la an ko an bɛna groupe dɔ sigi groupe ni an ka tɔgɔ ɲini a la ka a légaliser autorité ni fɛn bɛɛ la parce que nin ti manamana baara daminɛtɔ la ye o la groupe faralen ɲɔgɔn kan tɔgɔ mun sɔrɔla o de kɛra mouvement citoyen waati sera karamɔgɔw nɛnini a ka dabila a wagati sera an ka jamana ɲɛmɔgɔw nɛnini a ka dabila a wagati sera mɔgɔbaw lebu dali kɛnɛ kan an ka jamana kɔnɔ an ka dabila a waati sera hali circulation na an ka ɲɔgɔn nɛni a bɛɛ ka dabila a waati sera fanɛni banɛni a ka dabila a waati sera danbe segin kuma sera so an ka laɲini kun ye nin de ye an financelen tɛ mɔgɔ bolo walahi ala y'an seere k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de bɛ k'an financer k'o de bɛ k'an bila nin na mɔgɔ tɛ k'an financer an ye baara mun daminɛ sisan a wari bɛɛ bɔra an yɛrɛ de kun a dɔrɔmɛ ma bɔ mɔgɔ si kun a wari bɛɛ bɔra an yɛrɛ kun an y'an ka organisation bɛɛ kɛ k'a ban donc wele kɔni bilalen don Bamako bɛɛ ma bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Korotuna Ballon-tan terrain ba kan laɲini yɛrɛ ye mun ye o de bɛna taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye bɛɛ a ɲininen don bɛɛ fɛ u ka na fini finman de fɛnɛ na parce que dusukasi ko de don an sera maaba fɛn fɛn ma u bɛɛ y'u ka nisɔndiya yira an na k'a fɔ nin ye jamana jɔ sira de ye o la an kɔni nin dilen don ala ma an nin dilen don jamana ma an bɛ jamana dɛmɛ an bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ an bɛ ala ka dɔnnibagaw dɛmɛ fo ka taa fɔ ko nin manamana ko in dabilara walima anw bɛɛ sara k'a ban an kɔni an y'o layidu di wa inshallah taala an tɛ wuli ka bɔ o kan. an b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ yala i y'a jira k'a fɔ a sera maabaw ma an ka diinɛ maabaw walima maaba wɛrɛw jamana yɛrɛ jɔyɔrɔtigiw nka ne b'a fɛ ka min dɔn a bɛ se k'o maabaw dɔw tɔgɔ fɔ an ɲɛna a sera minnu ma n'u ko nin ye waleya ɲuman ye. voilà a sera maaba minnu ma dogolen tɛ maa si la an ka jamanatigi yɛrɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye o ma to an y'a tɔgɔ mɛn u da a bɛ nɛni su ani tile assemblée président an y'a tɔgɔ mɛn u da a ka lebu ko u bɛ k'a da kɛnɛ kan i filɛ ka Mohamed Diko yɛrɛ mun tɔgɔ fɔ an ye nɛni cogo mɛn a la walahi hali denmisɛnninw tɛ sɔn ka ɲɔgɔn nɛni ten mɔgɔ mun yɛrɛ ye ni karamɔgɔ mun y'a ni di ka ala ka diinɛ dɛmɛ depuis kunu
ka dia ningo mun sispana ala nɔfɛ mun balla kuma na ala nɔfɛ polisilataw ni gendarmelataw ni sɔrɔdasiw bɛɛ ye mun ɲini k'a da de ala nɔfɛ n'o ma sɔn k'i da de n'o y'a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an y'a nɛninkan mɛn mɔgɔw da walahi minnu ni hali a tɔgɔ fɔli man kan mɔgɔba foyi tɛ nin jamana in kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ bonya dɔɔni da mun kan ko mun ma nɛni an b'a bɛɛ mɛn wa bɛɛ video na a sɔnw bɛ yen a bɛɛ tu. sisan yɔrɔ kulu yɛrɛ sigilen ni bɛna ko kɛ i na a bonya da aw an bɛna nin ko in kan an bɛna a kɛ aw ye yala aw sera maa dɔ ma ka dantigɛli ko ye wa i n'a fɔ ka taa fɔ u ɲɛna i ye Usazu Mamudu Diko tɔgɔ fɔ i y'a Haidara tɔgɔ fɔ i ye IBK tɔgɔ fɔ assemblée président yala kulu in sera ninnu dɔw ma k'a f'u ye an bɛna nin de baara kɛ jamana kɔnɔ wa. ala k'an bɛ sababa ma nin kulu in ma se mɔgɔ si ma nin kulu in ma se mɔgɔ si ma wa nin kulu in tɛna se mɔgɔ si ma parce que ni an sera mɔgɔ dɔ ma dɔrɔn a bɛ komi an bɛ fɛ ka dɛmɛ de ɲini olu ka côté la ou bien ka taa yir'u la k'a fɔ an bɛ fɛ k'aw dɛmɛ anw bɛ fɛ ka jamana de dɛmɛ parce que an b'a dɔn nin ye mun ye jamana ci de don an b'a dɔn nin ye mun ye a tɛna laban foyi la jamana ci kɔ an ma se jamana ɲɛmɔgɔ ma an ma se politicien ma an ma se karamɔgɔ ma an ma se mɔgɔ si ma mais u bɛɛ bɛna ye an bɛna baara mun kɛ u bɛɛ bɛna an ka laɲini dɔn fɛnɛ an mago kɔni b'u ka mun na o y'u ka duwawu ye ani u ka soutien et puis u kan ka mun kɛ an bɛna o de f'u ɲɛna u ka jɔ u jɔyɔrɔ la anw fɛnɛ bɛna baara mun kɛ u kana empêcher an ka baara la an bɛ kangari mun d'u ye dɔrɔn o de y'o ye. min bɛna kɛ Korofina balontantere ka wuli na nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye awa an bɛ ɲininkali min kɛ a baaraw labɛnnen don cogo di a kɛ mɛ ka wele bila jɔn ni jɔnw ma association b'a la wa diinɛ tɔnda kunda walima ayiwa politiki kunda wa. voilà alhamdulillah baara in labɛnnen don cogo min na komi an y'a f'i ye cogo min na baara in k'a fɔ ko diinɛ ko dɔrɔn don ou bien ko jamana ko dɔrɔn don a bɛɛ de b'a la mɔgɔw b'a la minnu ye diinɛmɔgɔw ye mɔgɔw b'a la minnu ye jamana yɛrɛ ɲɛbagaw ye mais politicien kɔni t'a la politicien t'a la bon sisan diinɛ ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ an filɛ k'an ka karamɔgɔba minnu fɔ olu si welelen tɛ mais minnu bɛ yen n'olu ko an ye silamɛ ye an tɛ fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nɛnɛ an ɲɛna olu ka représentation dɔw b'a olu ka représentant dɔw bɛ yen association dɔw bɛ yen i n'a fɔ Mali kungo mɔgɔ ninnu i n'a fɔ ala ka diinɛ dɛmɛbagaw ala ka diinɛ dɛmɛtɔnw olu mɔgɔw bɛ yen association wɛrɛw bɛ yen nɔ bon dɔw tɔgɔw tɛ n kɔnɔ mais camanw kɔni bɛ yen nɔ minnu faralen don ɲɔgɔn kan ni olu bɛɛ bɛna y'a kɛnɛ kan an kɛlen don ka wele bila maaba damadamani fɛnɛ ma parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ ni jamakulu sugu fara ɲɔgɔn kan ko mɔgɔba dɔw ka ye i n'a fɔ maires b'a la i n'a fɔ hali ci sera gouvernorat la ci sera polisiw ma ci sera olu n'a ɲɔgɔnna mɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ se dugutigilakaw n'o ye Ɲare ni Turew ye ani Darabew ci sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛna kɛ jamana kɔnɔ jamana jɔli baara don wa carte invitation di u bɛɛ ma u bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ fɛnɛ kan. lakanabagaw don. bon arasaw fɛnɛ welelen don arasa minnu bɛ yen ni olu bɛ tiɲɛ kan minnu b'a dɔn arasaya yɛrɛ ye mun ye ka n'a yira mɔgɔw la k'a fɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ arasaw ye ka jamana ɲagami ka jamana ci arasa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛna arasaya ɲɛfɔ k'a daminɛ fɔ a laban arasaya ye mun de ye est ce que mɔgɔw nɛnini de arasaya ya est ce que faw nɛnini de arasaya ya mɔgɔw baw nɛnini de arasaya ya est ce que jamana ɲagamini de arasaya ya arasa sɛbɛsɛbɛw bɛ yen minnu n'u tun ye baara kɛ depuis kunu arasaya kɔnɔna la fo bi olu fana bɛn'u da don arasaya la kɛnɛ in kan ka walawalali k'a la pour que mɔgɔw ka mɔgɔ kuntan jamana cila jamana ɲagaminaw ka laɲini ye inshallah taala o organisation bɛɛ kelen don. faamuna lakanabagaw don. lakanabagaw u talen don hakɛ la an yɛrɛ tɛ hakɛ mun dɔn tuguni. baasi tɛ an bɛna kuma di mouvement président ye an ka foli bɛ yɛrɛ Dawuda Jara an bɛ kuma di Masa Solomana ma Solomana ayiwa i bɔra ka mouvement président lamɛn sisan i yɛrɛ y'a ka hakilinaw mɛn mun b'i fɛ ka fara a ta kan. bon alhamdulillah webile an bɛ ala deli a k'an bɛɛ kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. amina yarabi. ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ ye ka tila ka sɔli ala kira kan ka silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ fo denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ni silamɛya ka foli ka tila k'an ka foli ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya na n fa ma ani n ka karamɔgɔ ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka tila ka foli ɲɛsin jamanatigi ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale min bɛ ka Mali bɛɛ mara bi ani foli ka kan ɲɛmɔgɔ ni foli ka kan an b'a fɔ ani jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen président a ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban mouvement citoyen waati sera mɔgɔba nɛni dabila kuma a sera vibile i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogo min na
ni mɔgɔ min ye dɔɔnin kɛ Mali kɔnɔ yan waati jan tɛ anw wolo kuma ma mɛn anw kɔrɔbaya kuma ma mɛn mais anw ka taani kɔnɔ Mali ye yɛlɛmako caman kɛ anw ɲɛna yan sisan kow yɛlɛmana sisan min tun tɛ kɛ o kɛra min tun man ka kɛ o kɛra mun yɛrɛ tun tɛ se ka kɛ o fana kɛra o la Mali y'a seko bɛɛ kɛ a tɔ tora kɛɲɛ koyi o la maliyɛnw jeunesse farala ɲɔgɔn kan ka nin groupe in sigi wallahi i y'a fɔ cogo min na u ma se Ayidara ma parce que u b'a dɔn n'u sera Ayidara ma Ayidara b'a fɔ k'a ye sabali u ma se Diko ma u ma se faamaw ma u ma se IBK ma u ma se mɔgɔ si ma an yɛrɛ bi ye jamanadenw de ye an ka kan ni jamana in jɔli ye parce que ni tiɲɛ y'i da di nkalon kumakɛla bɛ yɛlɛ a kan dɛ siga t'o la donc tiɲɛ de wulilen filɛ depuis nin baara in daminɛna mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kasi la u ka sojuw kɔnɔ u bɔra ko aw tun bɛ ka mun makɔnɔ nin ko la turew ni ɲarew daravew mɛriw dugutigiw alimamiw wallahi u bɛɛ ko nin baara in tun bɛ ka mun makɔnɔ parce que bɛɛ sigilen don kɛrɛfɛ ni kɔnɔko ye bɛɛ degunnen don nkalontigiw bɛ ka nkalon défend diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka kuma arajow la ka kuma réseaux sociaux kan vraiment Mali image nɔgɔra n'a fɔra k'i ye Malien i b'i maloya ka président minɛ k'a fa neni k'a ba neni vis-à-vis Mali kɔnɔ yan walima ka fali minɛ ka boli a nɔfɛ ko IBK bon vraiment tiɲɛ ye révolution ye tiɲɛ ye opposant ye mais an k'an ka ɲɛmɔgɔ respecter est-ce que ni anw lamɔna tan anw denw fana ka wuli tan a bɛ cɛjuguya fa neni ba neni donc n'a y'a ka jamanatigi kɛ fali ye a bɛ ka minnu mara olu tɛna kɛ falidenw ye sisan donc mɔgɔ bɛ yɛrɛ neni ka sɔrɔ i t'a kalama donc faut que Malien ka segin a kɔ u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw u bɛna wuli Mali tɛ diinɛ ko ye Mali ye diinɛ ko ye Mali bɛ diinɛ de bolo bi ni diinɛ tun tɛ yan b'a sɔrɔ Mali tɛ yen Mali diinɛtigiw de wulila k'u jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupement bon Seri Usumani Madani Ayidara tɔgɔ da tɛ se ka maga ale tɔgɔ min na bi Mali kɔnɔ n'i da magara la dɔrɔn kabako daminɛna o de ye ne yɛrɛ kabakoya k'a sɔrɔ a ye jɔda min fa yan vie bilen e b'a kalama Mali ɲɛmɔgɔw b'a kalama Maliyɛnw b'a kalama mais mɔgɔ si tɛ bɔ ka Ayidara ka ɲuman fɔ mais u bɛ bɔ de ka nkalon da la a tɛ juguman kɛ dɛ mais u bɛ bɔ ka juguman de nkalon da la hali ne sigilen filɛ sisan i b'a ye dɔ b'i kanto bon nin Ayidara ka ciden ni Ayidara bɛ ne nali kalama yan ya rabbi ala kana ne ɲɛda ala kira ka lahara ni ne ni Ayidara kelen don ka ɲɔgɔn ye nin baara la ka kuma k'an sigira k'a ko solo don yan fɛ bɔ yan fɛ n bɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ ni lahara ala kana nɔgɔya n ye o de la an ma s'u ma an tɛ fɛ ka s'u ma Ayidara o de fɔ mɔgɔ i bɛ s'i ka mɔgɔ dɔ la i tɛ s'a bɛɛ la dɛ Ayidara an b'a fɔ a sera k'an sara an ka dire k'u mara n'a ko min u bɛ dan ye mais ne fana ye n dama mɔgɔ ye Ansar kɔnɔ ne kelen don ka nin di ala ma o tɛ bilako ye ne y'a ɲini ala fɛ ni tɔɔrɔ bɛ na Ayidara sɔrɔ ni degun bɛ na Ayidara sɔrɔ ni solution foyi t'a la ya rabbi ala min y'an da n y'a ɲini ala fɛ ala ne Solomana ne nin k'a saraka ye o la ne tɛ reculer Ayidara ko la n'u m'a ka ɲuman fɔ f'a ka jugu ma anw b'a ka ɲuman fɔ a gɛlɛyalen ale de wulila ka fara leader kan ka wuli ka taa se fo Europe ka t'u da don Mali ko la Mali ka suma u ni kɔrɔfɔmɔgɔw ka sigi ka kuma ko jumɛn wulila sugu jeni kɛra Ayidara wulila ka a seko k'a la k'a ka nafolo di a la o tɛmɛnen kɔfɛ ji donna commune 1 kɔnɔ Ayidara bɔra ka taa finiw ni nafolo ta k'a di a dira ne yɛrɛ ma o dira e yɛrɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka nɔri kɛlɛ in na Ayidara wulila a n'a ka tɔndenw miliyɔn 300 ani kɔ k'a don balo la ka taa di réfugiés ma o mais mɔgɔ min ye nin bɛɛ kɛ jamana ye i t'o mɛn fiyewu mais mun mana wuli Ayidara bɔ i ka kuma kɛ tan mais Ayidara ye kuma min kɛ jɔnni bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ yan mais n'i b'i ka kuma kɛ i ka kuma k'i ka tiɲɛ défend mais i tiɲɛ défend to kana mɔgɔw fa neni bon sisan jeunesse ko trop c'est trop ko kuma de bɛ ka kɛ mais sisan wale daminɛna wale bɛ daminɛ bi de ye vendredi noir ye billahi jeunesse farala ɲɔgɔn kan Mali dusukuntigiw farala ɲɔgɔn kan Mali dugawudenw farala ɲɔgɔn kan Mali halaladenw farala ɲɔgɔn kan Mali danbetigiw farala ɲɔgɔn kan Mali kodɔnbagaw farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ dama ka k'a la mɔgɔ tɛ to kɔ dɛ wa n b'a f'i ɲɛna hali Ayidara yɛrɛ tɛ s'a ka jama la nin ko la bilen parce que an tɛna Ayidara lamɛn an tɛ Diko lamɛn an tɛ président lamɛn fo ni ko in dabila la n'a ma dabila on est prêt an bɛɛ nin ka to a la i c'est tout faamuna Zigiri Solomana ye kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ sisan i y'a jira k'a fɔ e Zigiri Solo i bɛ Ansar la nka i y'i damata maa ye Ansar kɔnɔ i y'i kale ni gɛlɛya bɛna Ayidara sɔrɔ e ni ka to a la a b'an hakili jigin Burama Jalo la ala ka hinɛ a la i ye nin kuma min fɔ
ni kuma in diyara n ye bi kosɛbɛ e Zikiri Solo danaya o dɔ de ye tugu Sheriff Sumani Madani Hayidara kɔ a yɛrɛ fɔra i ma bi Hayidara ka Solo ni maa ma bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn Hayidara ka Solo i ye nin kuma min fɔ nin diyara ne ye ka da mun kan e b'i ka kɛlɛ la ne yɛrɛ Adama Jara vieux bilen ne bɛ n ka kɛlɛ la bari sabu a sedi Sheriff Sumani Madani Hayidara ne tugura a kɔ kun min na bɛɛ bannen bɛ ne na waati min ko n tɛ maa ɲɛnama ye n donna tan n bɔra tan o waati Hayidara ye ne tɛgɛ minɛ ne kora ka n jɛ tɔgɔnin bɛ na bi awa ni bɛɛ girinna a sababu ye Hayidara ye dɛ o la ne tugura Hayidara kɔ siga fosi t'o la ɔ n bɛna min fɔ ka tugu o la fɛnɛ Zikiri Solomana tuma min ni a sedi Sheriff Sumani Madani Hayidara ni sira dilanna e bɔra i kumana i ye kibaruyaw lase nka n bɛna min fɔ maaw ye n'u t'o kalama ne lamɔna Bangɔni na ne bangena ka sɔrɔ n fa ni n ba ni n mɔmuso u bɛ Bangɔni na Bangɔni yɛrɛ jumɛn u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Bangɔni Filabugu a du bɛ hali sini Solo ne b'e dɔn e bɛ ne dɔn bila ko tɛ a mɛnna dɛ Bangɔni na an bɛɛ dɔn mɛn kosɛbɛ ani Isa Baba Hayidara an bɛɛ denmisɛnniya kɛ mais tuma min ni tɛmɛni kuma in fɔra Masa Solo n y'a ye Facebook kan k'a fɔ i bɔra ka kuma fɛn min bɛ ka fɔ a sedi Sheriff Sumani Madani Hayidara ma a ma bɛn i ma i kelen pewu ka segin a kan dɛ i kelen pewu bari sabu mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ a sedi Sheriff Sumani Madani Hayidara kelen don Ansari wallahi u y'a lamɛn ni Hayidara ma fɛn fɛn fɔ Ansari wallahi u t'a kɛ o de kama mɔgɔw tulo bɛ ko caman na bi u ɲɛna Ansari bɛna wuli ka fɛn o fɛn kɛ Ansari t'a kɛ dɛ ni Sheriff Sumani Madani Hayidara ma yamaruya di nka turu c'est trop dɛ dandɛmɛ wale i tɛ mɔgɔ bugɔ ka kɛ tiɲɛ nka ni dɔ nana i sigilen bugɔ i na kuma o la dɛ o tɛ tiɲɛ e bɔra ka kuma Solo a kɔfɛ ne yɛrɛ kumana diɲɛ kuma si tɛ yen u ma min fɔ min ye dabali ban fɛnɛ i b'a fɔ k'u ɲinɛna histoire kɔ k'a fɔ ko Zikiri Solo bɔra ka kuma kabini Hayidara ka kow la kabini a ka gɛlɛn fo kana se bi ma kabini Burukina Jafaru u ɲinɛn'o kɔ a n'a ɲɔgɔnna 1500 ko nka dɔrɔn ninnu bɛ se nkalontigɛ la dɛ ko vieux bilen de ye Zikiri Solo ko ka kumaw fɔ ye k'e k'o fɔ u y'o de fɔ an tɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ wallahi u y'o de fɔ ne ko n ko nin tɛ baasi ye mais sa bɛ dugu ma sen bɛ dugu ma Zikiri Solo don dɔ a bɛna kɛnɛ in kɔnɔ yan siga fosi t'a la Solo ne ye min kɛ ani min bɛna kɛ bi e de kelen don k'a invité dɛ e de y'a labɛn ni min ye min kɛ o ka fɔ e de y'a labɛn e de y'an wele fɛnɛ an bɛna y'a kɛnɛ kan wa Hayidara ko in de bɛna an se a kɛnɛ kan ani Solo yɛrɛ ka bonya ka sɔrɔ bi ma se nka ne b'a fɛ i k'a perepere-latigɛ maaw ye kɛnɛ kan yan wulibali yɛrɛ la koyi yalaw tɛmɛni sirako la ne de ye e bila ka kuma wa bon kuranɛ ye o seere ye ne ye tɛmɛni sirako in ne y'a kuma mɛn parce que fiɲɛ wuli o wuli a bɛ wuli ni kala dɔ de ye siga t'o la parce que u bɛ fɛ ka ko in karamɔgɔw dɔgɔya ka don politique de la o la n'o kɛra u hakili la ko karamɔgɔw bɛna paniquer o nɛfɛmɔgɔw bɛna paniquer n'u ye yigiyigili kɛ sisan o la ko Hayidara ko mɔgɔw ka voter IBK ye Hayidara m'o fɔ est ce que Hayidara bɛ se ka bɔ ka nin kuma bɛɛ jaabi wa mais ne nin fɔra tan a bɛ ka fɔ réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ k'olu kɔnɔ tiɲɛ don koyi n'i y'a ye Hayidara ma kuma a ka mɔgɔ ma kuma c'est que tiɲɛ don mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ a bɛ k'olu fana kɔnɔ tiɲɛ don koyi o la ne bɔra k'a nkalontigiya mɔgɔw k'a dɔn nkalon don ne ye video fɔlɔ kɛ Hayidara y'a mɛn a ye ci bila ne ma ko a ye taa fɔ Solo ye k'a k'a jɔ tan bilahi walahi ciden filanan nana ko n tulo b'a la ko mɔgɔw b'a la ko Solo ka prévu bila k'a ye taa fɔ ko ne Hayidara ko Solo kana prévu in bila ciden sabanan sera n ma n ko aw nana ci de fɔ n ye a ye taa ne ye kɛlɛ dɔ de daminɛ olu talen n ko ne de ko nin kɛra n k'a prévu bɛ n bolo bɛɛ bɔra na ni prévu ye ne ne ma prévu bila mɔgɔw b'a fɔ ko cɛ ta ye tiɲɛ ye dɛ b'a fɔ ko ne bɛ nkalon kan dɛ ne ye prévu bila ka avion ta ka taa n da Abidjan parce que n b'a dɔn karamɔgɔ kana na n wele kana na n jalaki a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Hayidara man bila a la ne tora i b'a dɔn ne yɛrɛ filɛ tɛ internet ko kalama dɔ de nana yira n na ko ko Solo ko vieux bilen fana kumana koyi ne ka e ka kuma ye a kɛra yen de n'a sɔrɔ e ne yɛrɛ kumana ka kɔn o ɲɛ n bɛ min ɲini Ala fɛ diɲɛ ni lahara Ala kana nɔgɔya n ye wo ne yɛrɛ bɛ ten
bon o la i yɛrɛ ye min fɔ mɔgɔ ninnu fɔrilen don nkalontigɛ de la bon anw fana fɔrilen don tiɲɛ fɔ de la an bɛna nkalon kɛ ka tiɲɛ kɛ ka nkalon kɔ kari diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna sisan bible t'i ci fɛ mɔgɔ minnu bɛ ne neni mɔgɔ minnu bɛ e neni a bɛ n'a fɔ ni wulu y'i kun ja sanfɛ ka wo ci a tɛ foyi tiɲɛ siga t'a la anw wolola niveau min kɔnɔ e b'a dɔn commune 1 Bangoni Zimbabwe ni bandiya ko don t'anw bɔ neni yɛrɛ bɛ ne kɔkɔ de neni ye ne ka engrais de mɔgɔba neni de bɛ se ka jamana halaki an bɛ fɛ k'o de kunbɛn ni ne fa ni ne ba neni yan mɔgɔ bɛ na yɛrɛ ne b'a minɛ k'a layɛ ka yɛlɛ quoi parce que n b'a ye n ba fana ye den dɔ wolo mɔgɔ min neni bi jamana in kɔnɔ ne ɲɔgɔnnanin n ma ko kɛ n ma baara kɛ jɔda tɛ n na k'o fa n'o ba neni se k'i ba ye den dɔ wolo o la neni de ka di ne ye u ka t'o fɛ bani mais n'u sera an ka karamɔgɔw ma u bɛ bali k'an ye yɔrɔ yɛrɛ u tɛ yɔrɔ min yɔrɔ dɔn. Zikiri Sulu ye min fɔ i ye jɔyɔrɔ kɛ jamana kɔnɔ i ye jɔyɔrɔ belebelew ta i ka nin perepere tigɛ bi nka k'a fɔ lamɛnjɛrɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ ye kuma in fɔ kun ye a ka dɔn nkalon minnu bɛ yen montage minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ bi o ka dɔn ne yɛrɛ kabini Ala ye n da ni n ko n bɛ fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ n tɛ fa lajɛ n tɛ ba lajɛ ni yɛrɛbakun ni saya bɛ bɛn o ma n b'o kɛ n ma deli ka nkalon tigɛ ka n yɛrɛ ma diya n'a ye walima ka nkalon dɔ tigɛ ko ne ye nin fɔ ka sɔrɔ n m'o fɔ n t'o kɛ diɲɛ kɔnɔ saya de bɛ n fara ka b'o la barisabu an bɛ min nɔfɛ n'o ye Hayidara ye an m'an bila o sira kan dɛ ɔ Zikiri Sulu bi wula in na jɛrɛ bɛna kɛ nka kunu Malitel da maaw président bɔra yan a ko Hayidara bɛ ka nɛnini min kɛ k'a dɔgɔya Malitel da ko la olu tigilamaaw n'olu jɛ tɛ Hayidara ye dɛmɛ min k'u ye a ye wulikajɔ min kɛ yanni Malitel da ka ci a y'o fɔ kɛnɛ kɔnɔ a ko a bɛna ye aw fana ka kɛnɛ in kɔnɔ bi an ka kɛnɛ kɔnɔ bi maliden i y'a fɔ cogo min dugawuden bɛɛ ka kɛnɛ kɔnɔ bi siga t'o la dɛ barisabu i bɛ jiran i bɛ siran de ko min bɛ senna nin waati na i bɛ siran i bɛ jɔrɔ parce que denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi o Solo e ye so jɔ bi Solo foyi m'a kɛ barika kɔ dɛ ne vieux ye so jɔ ne ni ɲɔgɔnna caman barika don dɛ dangaden tɛ so jɔ dɛ ayi Bamakɔ yan o tɛ kɛ fiyewu nka Solo min ye awɔ an kamana gan an ɲɛ bɛ denmisɛnninw na u bɛ ka taa sira min fɛ a bɛ na an kamana gan a bɛ siniɲɛsigi gɛlɛya parce que cɛ o cɛ n'i ye mara kɛ ni barika t'i la i ka mara in a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ i tɛ sutura a kɔnɔ i bɛ lebu a kɔnɔ i bɛ ɲɛtaa min ɲini Ala tɛ sɔn k'o d'i ma abada barisabu n'i ye tɛgɛ da i fa ɲɛ kan kana siga dɛ i den dɔ b'i ci o jɛlen don n'i fa bɔ k'a bin kana siga dɛ don dɔ i den dɔ b'i ta k'i fara dugu ma mɔgɔw b'a fɔ ko a delila k'a fa bugɔ o jɛlen don siga t'o la ɔ Malitel da mɔgɔw ye faamuyali kɛ bi k'u b'i ye kɛnɛ kɔnɔ u y'a kanu fana k'a seri Sɛki Usumani Madani Hayidara ye nisɔndiya jumɛn b'i la o la a diyara n ye vieux n b'a dɔn k'o bɛ kɛ quoi n t'a fɔ ko n'o ma kɛ k'o bɛ bali n na dɛ n b'a dɔn o de bɛ kɛ parce que tiɲɛtigiw bɛ yen et puis Ala b'a ka tiɲɛ de dɛmɛ tiɲɛ bɛ sɛgɛn mais tiɲɛ tɛ malo siga t'a la nkalon minnu mɔntelen don a banna bi jumadonya in na nkalon kɔkarila bi Malitel da mɔgɔw an b'u fo ne bɔra k'o de fɔ ko Malitel da cili a ma bɛn an si ma mais jamana sariya ye jamana sariya ye vieux tɛ se k'a wuli ne tɛ se k'a wuli siga t'o la sinon karamɔgɔya seko ka ji jukɔrɔ bon mɔgɔ minnu bɛ Malitel da la anw yɛrɛ ka tɔndenw 100 b'a la anw yɛrɛ jɛɲɔgɔnw b'a la minnu bɛ baara kɛ yen hali sisan mɔgɔ bɛ Malitel da la minnu ka niveau tiɲɛna o n'anw bɛ cogo min na an bɛ dɛmɛ mun k'u ye Ala y'o seere bon o la a ma bɛn an si ma mais tɔgɔ ɲini tɛ ka taa bɔ ka video kɛ k'i pɛrɛn-pɛrɛn fo mɔgɔw ka bɔ o tɛ o mɔgɔ pɛrɛn-pɛrɛn min kɛ ko min o k'o bɛ yen fo n ka bɔ ka n yɛrɛ yɛrɛ ka jama ɲini ka tɔgɔ ɲini o fɛn tɛ o kɛlɛ t'o fɛn ye kɛlɛ ye liti de n'i y'a daminɛ a tɛ dabila est ce que pɛrɛn-pɛrɛn in sera ka Malitel da segin a nɔ na o ma kɛ a sera ka segin a nɔ na mɔgɔ ninnu ye liti daminɛ ko jumɛn na diɲɛ kɔnɔ k'a ye nɔ bɔ dɛ nɔ t'a la n'u kumanen ka sisan ne ye dɔɔnin d'u ma u b'u da de o tɛ Ala ko ye hɔrɔnya tɛ danbe tɛ donc Malitel da mɔgɔ an b'u fo u seginni na u kɔ an'u ka tiɲɛ minɛni na o ye cɛya dɔ de parce que n'i ba ma den ɲɛnama wele i tɛ se ka tugu tiɲɛ kɔ dɛ k'a fɔ ko vraiment Malitel da mɔgɔ an content n'u ye nɛninikɛla dɔw bɛ yen olu taara yafaw ɲini an b'u fo Ala k'a n'u dɛmɛ o kɔfɛ syndicat ka ɲɛmɔgɔ
kɛnɛ kan a ko k'a bɛ yen o kɔfɛ kurew ni ɲarew u ko nin y'olu ka ko ye gouverneur ni maire u ko nin y'olu ka ko ye Mali baarade fɛrɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ olu ko nin y'u ka ko ye n'o ye korobaraw ye o tɛmɛnen kɔfɛ arasaw ko k'an bɛna olu ye arasa groupe minnu bɛ Mali kɔnɔ yan k'u bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bi musow ko k'olu bi ye jeliw ko k'olu bi ye k'a fara mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu da tɛ kuma na olu ko k'u bi ye taximaniw ko a tɛ fɔ olu kɔ o tuma na bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan tɔɔrɔ ko ne y'a labɛn komi n'i ye kɛlɛ daminɛ ni kɛlɛ wulila mɔgɔ bɛ se kɛlɛtigi ma siga t'o la sinon jama de y'a labɛn an ka président ba de filɛ n'o ye Usaji Dawuda Jara ye donc o la mɔgɔ mɔgɔ ye ko in kibaru mɛn o bɛ boli ka na an ka côté la u b'a dɔn an bɛ dɔ kalama la sinon wallahi billahi tallahi bizil arsili majid ne ni Ayidara tɛ ɲɔgɔn kalama siga t'o la n b'o dɔn wa ne kelen don ka Ayidara ka yɔrɔ bila fɔlɔ parce que a kana a bɛɛ ni kuranɛ cɛ kɛlɛ dɔw bɛ tɛmɛ Ayidara ka juma cɛ a bɛ jumakun 5 bɔ bi n tɛ se yen n tɛ se a ka so kɛlɛ dɔw bɛ kɛ ten voilà donc kɛlɛ in y'o de ye bon Ayidara yɛrɛ tɛ se ka anw kunbɛn nin na a y'o de fɔ a ka kuma na ko mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ dɔw la i tɛ se dɔw la dɛ wa Ayidara tɛ se mɔgɔ minnu na anw b'o la nin ko in na dɛ anw tɛ mɔgɔ lamɛn nin na dɛ wa an wulila wa an b'a dɔn fasoden ɲuman bɛɛ b'an kɔ nin na a bɛ ban bi ou bien ko dɔ bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ tile 2 in na a ka dabila vieux bilen n'i y'a lajɛ malidenw bɛ ka lamɔ ni fanɛni banɛni ye ko ɲuman tɛ vieux ni mɔgɔ min ye banɛni hali n'i tɛ banɛni kɛ i yɛrɛ bɛ bɔ ka banɛni kɛ i b'a kɛ bon est ce que n'an taara ten e ka ne banɛni ne k'i banɛni a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ u ye Ayidara nɛni wallahi ne balila ko la an yɛrɛ den fitinin dɔ bɛ yen a taara video de kɛ mɔgɔ minnu ye Ayidara nɛni k'u nɛni u nana video yɛrɛ ne na n ko subhanalayi n y'a minɛ o yɔrɔ bɛɛ ka effacer bon e ni Ala cɛ Ayidara nɛnina den anw ne den a dimina ko munna a bɛ Ayidara nɛni a fana taara video kɛ ka nɛnini kɛ est ce que n'an taara ten denmisɛnninw ka lamɔ n'o ye ten ni karamɔgɔ nɛni ma dabila ɲɔgɔn banɛni tɛ dabila ɲɔgɔn fanɛni tɛ dabila ni mɔgɔbaw nɛnini ma dabila jamana in kɔnɔ internet bɛna tiɲɛ Mali image bɛna nɔgɔ o la Mali bɛ ka fɛn kelen min kɔnɔ Ala k'an bɛɛ kisi o y'a frottement ye face à face Ala k'an kisi o don ma ya Rabbi yama masa Sulu an b'i yɛrɛ fo Dawuda ayiwa an bɛna ɲininkali min k'i la o de ye kumakan laban na min ye mouvement citoyen waati sera ni maa min b'a fɛ ka don aw la a la aw bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn sɔrɔ siraw ani wele ka laban min b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma alhamdulillah an b'i fɔ k'i barikada i yɛrɛ ka cɛsiriw ni ka wulikajɔw la ani an kunbɛcogo ɲuman na vraiment an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw yɛrɛ taa ɲɛ ya Rabbi groupe mouvement citoyen waati sera porte dayɛlɛlen don Mali den bɛɛ ye minnu bɛ ɲɛ kɔ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan silamɛ bɛɛ lajɛlen ani diinɛ bɛɛ lajɛlen chrétienw b'an na mɔgɔ b'an na minnu tɛ diinɛ yɛrɛ la silamɛw b'an na taabolo bɛɛ b'an na an tɛ taabolo défend k'a fɔ k'an bɛ karamɔgɔ dɔ de ta spécial k'an bɛ nin de défend ou bien k'an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de ta k'an b'o de défend o tɛ bɛɛ de kungo don o kɔrɔ ko porte dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bon ne yɛrɛ y'a président ye ko ni jamakulu mana kɛ cogo cogo fo ka dɔ de bila a ɲɛfɛ min bɛ jama diriger n'o ma kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ sitanɛ ka baara ye an dun an b'a dɔn nin ye Ala ko de ye nin ye jamana ko de ye nin ye danbe ko de ye o la a u ye ne ta ka ne k'a président ye ne dun fana ye mɔgɔ min ye ne ye karamɔgɔ de ye n bɛ wajulu kɛ n bɛ n ka baara kɛ n bɛ wajulu kɛ Ala ka diinɛ n kalekan ninnu b'a dɛmɛ ni ani n ka nafolo fo ka taa fɔ ko n sara don min na Ala yɛrɛ y'o de layidu di a ka kuranɛ kɔnɔ wa ne yɛrɛ bɛ ka baara kɛ n'o ye n'u ye ne k'a président ye a diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ ko camanw ye parce que ne b'a dɔn ko in bandi minnu bɛ jamana in ɲagamini na dɔrɔgutala minnu bɛ jamana in cili ɲɛɲini na ne b'a dɔn ko karamɔgɔw de fana faralen don u kan ji jukɔrɔlaw la fo dɔw ta yɛrɛ dara kɛnɛ kan k'u dɛmɛ o de ye kumasuliko ye o la olu faamu Ala ka kumakanw na ani kira ka kumakanw na an b'o bɔ kɛnɛ kan k'o da an b'o kɛ vidéo ye an bɛ wajulu kɛnɛw sigi o la a ka ca la minnu bɛ yen n'olu b'u kunfɛ ko la u bɛna dɔn jaja ninnu ta ti Ala ko ye kira ko tɛ jamana ko tɛ u bɛ fɛ ka n ka jamana ci de o la porte dayɛlɛlen don bɛɛ ye ne yɛrɛ ka numéro ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don a la i bɛ se ka numéro nin ta i bɛ 71 86 99 82 seg'a kan 71 86
99 82 o ne yɛrɛ ka numéro ye a numéro bɛ WhatsApp kan a bɛ Facebook kan a bɛ fɛn bɛɛ kan i bɛ se k'an sɔrɔ contact bɛɛ lajɛlen na n'i kɔni ye ne sɔrɔ o ye porte dayɛlɛlen ye o la a b'i passer mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ se k'a tɔgɔ ɲɛf'i ɲɛna i n'a fɔ an ka secrétaire général bɛ yen bɛɛ lajɛlen nin y'a daminɛ ne ye inchallah ayiwa 91 86 89 99 à 91 86 99 82 bi wolonwula ni kelen bi seegin ani wɔɔrɔ bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn bi seegin ani fila a faamuna inchallah ayiwa an b'i yɛrɛ fo i bɛ segin kɛyɔrɔ ani kɛ waati sego kan groupe in bi meeting bɛna kɛ Korofina terrain ba kan ni bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ dɔn terrain mun ɲɛsinnen don maternité ma a bɛ kɛ juma seli kɔfɛ jɛkafɔ kɛrɛfɛ jɛkafɔ kɛrɛfɛ o terrain ba in Bamakɔ ka bɛɛ b'a dɔn ka daminɛ 15h30 o de kan ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen donc o kɔrɔ ni juma seli banna dɔrɔn labɛnw kan ka kɛ ka sira ta baara in kan ka daminɛ 15h30 fo ka taa fɔ k'a kun cɛra wagati min na inchallah taala bɛɛ kɔni welelen don cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka ye kɛnɛ in kan an ka taa an ka laɲini yira inchallah faamuna ayiwa Masa Solo namu kumakan laban i ka sɔgɔmada in na radio so kumakan laban kɛ ala kana jama kumakan laban ala ka ni mɛlɛkɛ ni maaw t'u cɛ ɲɛ k'a to an ka sigiw ka kɛ fɔlɔ ok Vebele kumaw ɲɛna vraiment an b'i yɛrɛ fo dan tɛ foli min na i ye hɔrɔn ye parce que ɲuman bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye a t'a dɔn i ni kunu i ni bi a barika i sara bɛ ala bolo ala k'an bɛɛ sara ala k'an dɛmɛ k'an sago amina ya rabbi ama wele bilalen don bɛɛ ma k'a fɔ cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen welelen don n ka kɛnɛ mangɛnɛ bɔ i ka taa fini finman don bɛɛ welelen bɛ fini finman de la fini finman kɔrɔ ko an dusu kasira jamana bɛ dusu kasira jamanadenw dusu kasira jamanatigi dusu kasira o la an bɛ fɛ ka taa yira ala la ala ni masiba ko ye anw sen t'a la mɔgɔ min b'a la anw t'u fɛ mɔgɔ min b'a kɛbagaw fɛ anw t'o fɛ anw ti k'u fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'u k'u kɔkɔrɔma don n'an bɔra kalama an ti k'i fɛ fo lahara jɔ don a taa ŋaniya yira ala la bɛɛ ka fini finman don an ka bɔ finman na nin ye premier de ye ko in ma suda tile 2 dɔrɔn de an ma si kɛ mais ni ala sɔnna labɛn yɔrɔw bɛ yen min tɛ nin si ye e bɛna dɔn ko in daminɛna k'a ti jɔ donc nin ye lancement de nin y'a fɔlɔfɔlɔ ye Bamakɔ bɛɛ welelen don mɔgɔ mɔgɔ kulo b'an na bɛɛ welelen don o la bi juma 15h30 ka bɛɛ sɔrɔ terrain na ni juma jiginna dɔrɔn mɔgɔ k'u tile terrain na o de ala sago sago Vebele sago tigɛ ala to b'o ka sɔli ala rasul Masa Solo y'a fɔ cogo min a tɛ fɔ ni ka tɛmɛ nin kan n'ala sɔnna wulada in na kumatigi dɔ ye ne yɛrɛ ye i m'a fɔ ten siga t'a la ne yɛrɛ bɛna ye kɛnɛ kɔnɔ ayiwa n'ala sɔnna a ma an na fɛn fɔ maaw ye ayiwa min ye an ka jamana tabiyaw ye a n'a laadaw ka denmisɛnninw wele u ka faamuyali kɛ an b'i yɛrɛ fo awɔ dan tɛ foli min an balimamuso dɔw ye weleli kɛ sisan ka ɲininkali kɛ est ce que ko musow b'a la olu kan k'a faamu ko cɛ bɛ ko la ni muso yɛrɛ ma y'o la dɔrɔn ɲɛtaga foyi t'o la muso groupe yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka s'an ma jamakulu la an yɛrɛ ja tigɛra an y'a ye muso yɛrɛ ɲini ka na caya ni cɛw ye musow yɛrɛ ye baaraw ta ko in kɔnɔna la awɔ o ka bon hakili ma baara in ka bon hakili ma organisation na accueil la musow nana yɛrɛ de ka n'u ka dusukasi yira an na ka tila ka n'u ka litiw yira an na k'a fɔ k'u bɛna lite walahi f'u dan o la an yɛrɛ y'u fo k'u barikada an balimamuso bɔra ka weleli kɛ sisan ko musow b'a la u k'a dɔn ko musow yɛrɛ de b'a la ale ka tɛmɛ cɛw kan parce que ni olu musow de bɛ ka denw wolo olu musow denw de bɛ ka tugu ni dangaden ninnu nɔfɛ n'olu yɛrɛ yera ka taa dusukasi yira a ka ca la caman denw bɛna b'u kɔ o de ye laɲini yɛrɛ ye ala k'an bɛɛ sababa ma lamɛnbaaw nin tɛ baasi ye wulada in na an bɛ